Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu meiner Serie des Deutschkurses von Deutsch lernen mit Facile Facile. Lezione 22. Parliamo in questa lezione di Wechselpräpositionen. Vediamo quando vengono nel caso accusativo oppure nel caso dativo. Ora cominciamo. Die Wechselpräpositionen sono in, an, vor, zwischen, auf, über, unter, hinter und neben. E sono preposizioni che possono reggere l'accusativo e il dativo e vengono in due sensi oppure significati. Il primo, lokalasin, senso locale, e quando vengono in questo senso viene il caso del sostantivo dopo nell'accusativo oppure nel dativo. E il secondo senso è temporale, zeitlicher Sinn, e quando vengono in questo senso il sostantivo dopo prende il caso dativo. All'inizio parliamo del senso locale. Quando vengono queste preposizioni in questo senso, reggono l'accusativo se collegate ad un verbo che indica spostamento, verbi di movimento, Ortwechsel oder Bewegung. E queste preposizioni reggono il dativo se sono collegate ai verbi che indicano quiete. Beispiele: Ich gehe ins Kino. E qui il verbo gehen, andare, indica spostamento. Per quello il sostantivo dopo la preposizione in viene nell'accusativo. Ich bin im Kino. E qui il verbo bin, sein oder essere, indica quiete, ruhe. Per quello il sostantivo dopo la preposizione in qui viene nel dativo. Prendiamo più esempi dettagliati per capire queste regole. In. Sie geht ins Bett. Qui il verbo gehen indica spostamento. Per quello la preposizione in qui regge l'accusativo. Sie ist oder sie liegt im Bett. Anche qui questi verbi liegen oppure sein, ist, indicano ruhe, quiete. Per quello la preposizione in qui regge il dativo. An. Jemand hängt das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Il verbo hängen ha due sensi nel significato. Quando indica un movimento usiamo l'accusativo, come nel primo esempio. E quando indica quiete usiamo il dativo, come nel secondo esempio. La preposizione vor. Der Dinosaurier hüpft vor den Zaun. Der Dinosaurier steht vor dem Zaun. Anche qui, quando c'è Bewegung oder Ortwechsel, usiamo l'accusativo. E quando c'è Ruhe, keine Bewegung, usiamo il dativo. Zwischen. Der Hund hüpft zwischen seine Besitzer. Der Hund sitzt oder ist zwischen den Gebüschen. La preposizione auf. E qui sopra con contatto, c'è un contatto sopra questa cosa. Ein Beispiel: Das Eichhörnchen klettert auf den Baum. Das Eichhörnchen isst eine Nuss auf dem Baum. La preposizione über significa sopra ma non c'è un contatto. Jemand hängt den Kronleuchter über den Tisch. Die Bücher sind oder liegen über dem Sofa. Unter. Der Marienkäfer krabbelt unter den Tisch. Die Vase ist oder steht unter dem Tisch. Hinter. Die Katze läuft hinter die Bierkiste. Die Katze bleibt eine Stunde hinter der Bierkiste. L'ultimo esempio di Wechselpräpositionen nel senso locale. Jemand
Stell die Pflanze neben den Stuhl. Die Pflanze steht neben dem Stuhl. Adesso prendiamo zeitlicher Sinn, oppure il senso temporale. Le preposizioni, quando vengono nel senso temporale, reggono sempre il dativo. Ed è importante sapere che solo in, an, vor und zwischen vengono nel senso temporale. E il resto delle preposizioni hanno solo un significato oppure senso locale. Adesso prendiamo degli esempi per capire queste regole. La preposizione in, quando viene im zeitlichen Sinn, viene prima dell'anno, Jahr. Zum Beispiel im Jahr, in 2020, im Jahr 1900 und so weiter. Oppure viene prima del mese, Monat. Zum Beispiel im Monat, im Juni, im Oktober und so weiter und so fort. Oppure viene prima delle stagioni, Jahreszeiten. Zum Beispiel in der Jahreszeit, im Herbst, im Winter, im Frühling, im Sommer. Oppure viene prima della parola settimana, Woche. Zum Beispiel in der Woche. E alla fine la preposizione in viene anche prima della parola notte, Nacht. Zum Beispiel in der Nacht. E come vedete qui, che tutti sono nel caso dativo. Machen wir Beispielsätze. Ich bin im Jahr 1988 geboren. Im Oktober hat David Geburtstag. Im Sommer ist es echt feucht. Isabella treibt Sport 3-mal in der Woche. In der Nacht träumt sie viel. La preposizione an, quando viene im zeitlichen Sinn, viene prima del giorno, Tag, oppure prima dei giorni della settimana. Zum Beispiel am Tag, am Freitag, am Samstag, am Mittwoch und so weiter. Anche qui viene prima alle Tageszeiten, außer, tranne, Nacht, perché se vi ricordate, prima della Nacht usiamo la preposizione in. Zum Beispiel am Morgen, am Nachmittag oder am Vormittag, am Abend und so weiter und so fort. Jetzt machen wir Beispielsätze. Am Freitag treffe ich mich mit meinem Freund. Am Montagnachmittag hat er einen Termin. Am Morgen frühstücke ich. Die Präposition vor im zeitlichen Sinn. Vor einem Jahr hat Julia bei einer anderen Firma gearbeitet. Vor nur einer Woche ist er mit einer anderen Frau herumgehangen. E qui, quando usiamo la preposizione for im zeitlichen Sinn, usiamo subito dopo il dativo. La preposizione zwischen. Ich habe Zeit nur zwischen dem 9.9. und dem 18.9. E qui, quando usiamo la preposizione zwischen im zeitlichen Sinn, usiamo subito dopo il dativo. Adesso vi lascio per un po' per ricapitolare tutte le regole delle Wechselpräpositionen insieme. E qui siamo arrivati a fine lezione. Vi ricordate di cliccare like? A quanto pare è così molto importante per andare avanti con questo canale. Condividete il video e iscrivetevi al canale per arrivare tutto nuovo da Deutsch lernen mit facile e facile. Vi auguro un buon studio ed un buon proseguimento. Tschüss!